はい、こんにちは、マリアさん。では、先生。はい、sagutan niyo yan, minasan. Susulat yan, Sensei. Sasagutan. Ay. At saka isusulat.
Hi, minasan, anong number na kayo? 29, say. 29, okay. Sino nang tapos, minasan? Ako po, say. Maria-san? Hi. Hi. Gemma-san, AJ-san, Charlene-san, anong number kayo? 20 pa ko, Sensei. Hi. Sensei, 23. Hi. Hindi na po. Hi. Ano yan, minasang may copy kayo sa tabi nyo habang nagsasagot? Sayang lang din. Mas maganda dyan, pag hindi nyo alam, huwag nyo nasagutan. Kasi pag nagkopya lang din kayo, sarili nyo lang niloloko nyo. Sagutan nyo yung kaya yung sagutan. Tapos, pag hindi kaya, after ng klase, review nyo.
Hi, minasang. Hi, Sensei. Tapos na ba lahat? Hi. Hi. Hi, ito yung Junbang ha. Ito yung pagkasunod-sunod. Hi, AJ Sang, number 1. Kotai te kudasai, please answer. Watashi tachi. Hi. Spell, Romaji. Watachi. Spell. What? W-A-E-A-S-H-I-T-A-C-H-I. Hi, English. We. Hi, very good. Hi, Jatsugi. Charlene Sang. Hi. Hi, Dozo. Watashi. W-A-T-A-S-I. English. I. Hi, very good. Hi, Jatsugi. Minasang. I. Minasang. M-I-N-A-S-A-N. Hi. Everyone, kaya all of you. Everyone or all of you or everybody. Hi. Jatsugi, Gemma-sang. UN. B-Y-O-U-I-N. UN. English Hospital. Hi, very good. Byo-in. Byo-in ha, hindi N, hindi Byo-N. Byo-in Hospital. Hi, Jatsugi. Next. AJ Sang. Pay attention, minasang. Hi. Ito yung pagkasunod-sunod. Hi, AJ Sang. Nansai. Ay, Nansai. N-A-N-S-A-I. Hi, diretso. Age. English, anong English? Age. Anong age? Anong English? Age. Age, Sensei. Age? Hindi? Ah? Hi, minasang, nansay. Ano sa English? How old? How old? How old? Hindi yan siya age. Nan is what? Sai is suffix ng counters ng age. Hi. Jatsugi. Ay, wala si Sergio Ernie. Tsugi. Charlene. Sang. Nawala siya, say. Hi, Maria Sang. Hi. Ano ba yung kasunod? Denki. D-E-N-K-I. Hi. Light. Light or? Light mo sa akin, say. Light or electricity. Electricity. Hi. Jatsugi. Tsugi. Ano, anan? Gemma Sang. Gemma. Okay. In English. English. Who? Hi, very good. Interrogative yan. Dare. Who? Jatsugi. Daigaku. Hi. D-A-I-G-A-K-U. Hi, very good. English. College. Hi. College or university. Okay lang kahit ano, say. Hi, okay lang. University. Okay lang. Basta alam nyo yung thought ng Daigaku, college or university. Hindi high school, hindi elementary, hindi vocational. College or university. Hi, Jatsugi.
Maria Sang? Sensei. S-A-N-S-E-I. Teacher or instructor. Hi, teacher or instructor. Hi, wait lang minasang ha. Wala siya. Hi, Jet, sige. Gemma Sang? Right. Shain. Hi. S-H-I-N. English. Employee. Hi, very good. Employee, Shain. Hi, AJ Sang? Genkoen. Ano? Genkoen. Gen? Koen. Gen ba yan? Gen? Gin. Ginkoen. Hi. Spell? G-I-N-K-O-I-N. K-O? I-N. K-O-I-N ba yan? U-I-N. Hi. Gin ko in. O-N. In. In minasang hindi N. Gin ko in. Hi. English? Bank employee. Hi, bank employee. Hi, Jat, sige. Maria Sang? Yoshi. K-Y-O-U-S-H-I. Hi. Teacher. Hi, teacher. Hi, Jat, sige. Gakusi. Students in English. Gakusi spelled G-A-K-U-S-A-I. English? English students. Hi, student. Hi, Gaku. Gaku, say. Hi, Jat, sige. AJ Sang? Kaishain. Hi. Kaishain. Hi. K-A-I-S-H-A-I-N. Hi, Kaishain. English? Company. Hi. Company. Employee. Company employee. Kung company lang, mali. Company is Kaisha. Hi. Ay, Jat, sige. Isha. Hi. I-S-H-A. In English is doctor. Hi, very good. Doctor. Hi, Jat, sige. Gemma Sang. Anata. Anata. English, you. Anata, E-N-E-T-A. Hi, very good. Hi, Jat, sige. Yotsoka. Yutsuka ba yan? Maliit na tsu yan, maliit na tsu. Ito ang malaki na tsu, malayo masyadong diferensya. Fu. Hi. Fu ba yan? Ano basa dito? AJ Sang. 17. Spell mo daw, AJ Sang, spell mo. Wait lang, sensei. Ito maliit, ito na tsu, maliit na tsu. Tinuro ko na yan. Ano ibig sabihin ng maliit na tsu? Di ba, i-double lang yung letter ng kasunod niya? Yoka. Hi, Yokka. Spell? Y-O-K-K-A. Hi, very good. English? Yoka. Four. Fourth day. Day. Hi, Jatsugi. Mokoyubi. M-O-K-U-Y-O-U-B-I. Hi. Thursday. Hi, very good. Thursday. Hi, Jatsugi. O-I-K-A. Pakiulit, 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 spelling.
N-I-T-A. Hindi. Ano basa dito? Oika. Hindi. Ano basa dito? Ito, hindi ito O. Ang O is ganyan ang O. Ano? Hala. Oo nga, ano. Mami. Ano? Mami mo. Mali yung spelling ko. Moika. M-U. Moika. Naro. Hay. Ano yung Moika? Mali ako. Kala ko, Moika pa yan. Moika. Ano yung Moika? Number 6. Hay. Sixth day. What if ano say? Tama yung ano, 6th day, pero mali yung spelling. Mali. Ha? Mali pa rin. Mali. Mali. Hay. Jatsugi. AJ Sang. Number 6 is 20. 20. Mika. Hay. Spell. M-I-K-K-A. Basahin mo daw. Mika. 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 Hay. Mika. Hindi Mika ha. Mik. Basahin niyo muna ito. Mik. Bago ang ka. Mika. Katulad ng yok ka. Yok ka. Emphasize. Emphasize talaga ang chisay. Hay. Ja. Mika. 3 day. Third day. 3rd day. 3rd day. Hay. Jatsugi. Botsuka. Hay. U-T-S-U-K-A. Hay. Second day of the month. Second day of the month. Very good. Ay, Jatsugi. Jema-sang. Nichubi. N-I-T-C-U. N-I? N-I. N-I-T-S-U. T-S-U. Mali. Y-O-U. Ha? Mali itong TSU. Ha? Anong basa dito? Nichubi. Nitsu? Ang Nitsuyobi? Ganito Nitsuyobi oh. Nitsu. Yobi. Yan ang Nitsuyobi. Nichubi. What yun? Nichi. Nichubi. Chiyubi. Hay, Nichi to. Nichi. Oh, Nichi. Nichi. Ang Netsu. Ganitong Netsu. Nichiyubi. Hay, spell? Na, ako. Nichiyubi. Mali ako. Sige. Sige, eto na. Ha? Spell mo lang. Spell. N-I? N-I-C-H-U. C-H-I. Chi. Di ba? Nichi. Hindi Nichu. Nichi. Hay. G pala. I. Y-O-U-B-I. Hi, very good. Nichi yan ha, minasang. Chi itong basa nito. Ito ni, ito chi. Kaya nichi. Hi, nichiyobi wa eigo de nan desu ka? Hi, ano English ng nichiyobi? Nichu is Sunday. Hi, very good. Sunday. Hi, Jatsugi, AJ Sang. Nanoka. Hi, spell. N-A-N-O-K-A. Hi. 7th day. Hi, very good. Seventh day. Hi, Jatsugi. Doyobi. D-O-Y-O-U-B-I. Hi, Doyobi. Saturday. Saturday. Very good. Hi, Jatsugi. Toka. Hi. T-O-U-K-A. T-O-U-K-A? T-O-U ba yan? Ano ba? Hindi lang sinsiha. Hi. Toka. Mali ba ako, sensei? Mali. T-O-U-K-A? Parang ikaw yata mali, say. Bakit? Bakit? Ano? Kasi Mali yung ako, sensei. spelling kahapon, say, ano yan eh, O, yung U. Check natin ha.
pala mali, say. Mali, ano? Anong basa dito? Gemma-sang. Hi. 2O. Spell? T-O-U. T-O-U, again? Mali? Ha? Mali pala to. Anong basa dito? Anong basa dito, Gemma-sang? Ito naka-highlight. To. To. T-O. Diyan, ito. Ano ito? Ano ito? Me? Ni ba yan? Ito. Yung naka-highlight? Anong hiragana yan? Yan. O. O, di ba? O yan, di ba? O. Nay. Hi, spell again. Double O. To. T-O-O. K-A. Hi. Toka, very good. Ja, toka wa, ego de, nandesu ka? 10 des. Hi. 10. 10th day. Ay, balik tuloy. Hi, ja, tsugi. Shu itachi, Hi. 2 days. Spell? T-S-U-I-T-A-C-H-I. Hi, tsitachi. 2 days. 2 days. Mali. Tsitachi minasang, ego de, nandesu ka? First day. First day. Day. Second day, futsuka. Hi. Ito na, futsuka. Hi, ja, Maria-sang. Soyobi. S-U-I-Y-O-U-B-I. Hi. Wednesday. Hi, Wednesday. Hi, ja, tsugi. Ano ba? Gemma-sang. Kokonoka. K-O-K-O-N-O-K-A. Hi. English number 3. Ano? K-A. Ano ang English nito? 9. Hi. Ninth day. Hi, ja, tsugi. Getsoyobi. Ano? Getsoyobi. Getsu. Getsu. Hindi getsu. Su is SU. Getsu. Hi. Getsu. Hi. G-E-T-S-U-Y-O-B-I. Y-O. B-I. B-I. Mali. I-Y-O-U-B-I. Hi. Ego de. Monday. Monday. Tama, mali. Tama. Very good. Tama. Hi, ja, tsugi. Maria-sang. Hi. Kinyobi. K-I-N-Y-O-U-B-I. Hi. Friday. Friday? Ha? Wait lang, say. Wait lang. Nichi, Getsu, Ka. Wait lang. Kayobi. Soyobi. Ano tong, Mukuyobi. Kinyobi. Oh! Ay! Tama. Ano? Wait lang. Pa, hindi ka sigurado sa sagot mo ah. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Friday nga! Friday. Pa, hindi ka sigurado ah. Tama. Hindi parang pinagdalawang isip mo ko eh. Hi, ja, tsugi. Gemma-sang. Kayubi. T-O-U-I. Tuesday. Hindi ba ito Wednesday? Ha? Hindi, since Tuesday yan. yung Wednesday, yun. Wednesday, so yung Wednesday, say. Very good. Ja, tsugi. Yung Tuesday.
Nag-overthink tayo nito ni Sensei. Hai. AJ-sang. Itsuka. Hai. ITSUKA. Hai. 5 days. Fifth day. Day. Hai, minasang para magtunog ni Honjin kayo, ang basa dito, wag niyo na i-itsuka. Itsuka. It's Parang ganyan, itsuka. Example, Getsuyobi. Getsuyobi. Parang ganyan lang. Itsuka. Eto, futska. Futs lang. Futska. Parang ganyan. Futska. Hai. Aja, minasang, send nyo yung quiz nyo. Send nyo sa GC. Hai. Hai, dito na tayo minasang. Tapos, review tayo minasang ha. Hi, minasang. Ano nga yung kabaliktaran ng des? Ja arimasen. Hi, very good. Ja arimasen, di ba? Hi, AJ-sang. Hi. Hi, paano sabihin I am a student? Watashi wa Student, ano yung student? Watashi wa gakusai desu. Gaku? Sai. Sai? Gakusei. Hi, watashi wa gakusei desu. Ja, paano naman sabihin AJ-sang na I am not a student? Watashi wa gakusei ja arimasen. Hi, very good. Gemma-sang? Hi. Hi, paano sabihin na I am a doctor? Watashi wa insha desu. Hi, paano sabihin na I am not a doctor? Watashi wa insha arimasen. Hi, isha ja arimasen. Hi, Maria-sang? Hi, Sensei. Paano sabihin na I am Maria? I am Maria. Hi. Maria sang desu. Watashi wa Maria sang desu. Hi, very good. Huwag kang magsang. Huwag kang magsang sa Maria kasi, example, sabi ako, watashi wa Jasper sang desu. Pag magsang ako sa pangalan ko, ang ibig sabihin niyan, minasang, is hambog ka. Tinataas mo yung sarili mo. So, magsang ka lang sa pangalan ng ibang tao kasi ang ibig sabihin niyan, pag naglalagay ka ng sang sa pangalan ng ibang tao, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Tinataas mo sila. Pero kung ikaw maglagay ng sang sa sarili mong pangalan, parang boastful yan, minasang. Hindi yan siya humble. Tinataas mo yung sarili mo. So, pangit yan pakinggan sa... Ganun, Sensei. Hi. Paano yun? Watashi wa Maria desu. lang, ganun. Watashi wa Maria desu. Watashi wa Jaspa desu. Ganun lang, wag mo lagyan ng sang ang pangalan mo. Pero pag pangalan ng ibang tao, lalagyan mo ng sang. Hi. 'Di ba? Pag paglalagay tayo ng sang, ang ibig sabihin niyan is tinataas natin yung kausap natin, yung pangalan ng kausap natin, tinataas natin. Pero pag ang sarili naman natin ang tinataas is pangit yan sa paningin ng mga Hapon, minasang. Kasi ang ibig sabihin niya, mapagmataas ka, hindi ka humble. So, wag niyong lagyan ng sang ang pangalan niyo pag nag-i-introduce kayo. Hi, Ja, Maria sang, paano naman sabihin na I am not Maria? Watashi wa Maria ja arimasen. Hi, very good. Watashi wa Maria ja arimasen. Hi, Ja, minasang, proceed tayo. Dito naman tayo, minasang, sa ka. Sentence ka. Ano yung ka, minasang? Madali lang yan. Ang ka, minasang, sentence ka. Ang ka is question mark lang yan. Question mark lang yan. Hi, example, minasang. Floor sang, sensei. Ano yung sensei?
Teacher. Teacher. Anong pangalan ng babae? Floor. Flor Sang. Anong pangalan ng babae? Floor. Flor Sang. Ja, example. Flor Sang wa sensei desu ka? Diba? Pag may ka is nagtatanong. Miss Flor is a teacher? Nakuha? Ja, paano sabihin na estudyante ba kayo? Example, ganyan. Minasang wa gakusei desu ka? Hi, ja, AJ sang. Hi. Paano sabihin na I am AJ? I am AJ? Paano sabihin yan? I am AJ? AJ. Nagtatanong yan ha? AJ sang. I am AJ? Ano yung I am AJ lang? AJ sang. AJ sang? I am AJ. Watashi wa AJ desu, di ba? Watashi wa AJ desu. I am AJ. Ja, paano naman sabihin na I am AJ pag nagtatanong? Watashi wa AJ desu. Ka? Wait. Watashi wa AJ ka? Mali. Desu ka. Ay, desu ka. Hi, I am AJ. Nagtatanong yan. Hi, Ja, paano naman sabihin AJ sang na you are Maria? Paano sabihin nyo? You are Maria? You are Maria? Ano yung you? Anata. Hi, oh, you are Maria? Anata. Ay. Maria sang anata. Mali. Baliktad. Anata wa? Anata wa Maria desu ka? Maria sang desu ka? Ay, Maria sang desu ka? Again, ulit. Anata wa Maria sang desu ka? Hi, you are Maria? Pag may ka sa huli minasang ha, ibig sabihin nagtatanong. Eto minasang, makinig ha, focus. Dito balik tayo sa example. Flor sang wa sensei desu ka? Miss Flor is a teacher. Hi, minasang, based dito sa sentence. May interrogatives ba dito? Wala. May interrogatives? Wala. Ano yung interrogatives? Yun yung what, when, where, who, how, why. May interrogatives ba dito? Wala. Meron. Asan? Si Floor. Who? Hindi. Mali pala. Wala. Walang interrogatives dyan. Walang none, di ba? Walang dare. Walang Kailangan pala naka-identify. hi, di ba? Walang interrogatives dyan. Nakuha? Hi, walang none, walang when, walang itsu, walang dare. Di ba? Walang where, walang interrogatives dyan. Minasang pag walang interrogative sa sentence, answerable by hi or iye ang question. Nakuha? Isulat ninyo minasang para hindi kayo makalimot. Pag walang interrogative sa sentence, answerable by hi or iye. Hi. Ja, ano naman yung hi at iye minasang? Hi means yes. Iye means no. Hi, example minasang. Ano daw si Flor sang? Teacher, sensei daw si Flor sang, di ba? Ja, nagtanong ako, Flor sang wa sensei desu ka? Miss Flor is a teacher. Paano naman natin sabihin? Ano yung reply natin sa tanong minasang? Example, teacher si Miss Flor. Ang reply is, hi! Flor sang wa sensei desu. Yes, Miss Flor is a teacher. Ja, paano naman minasang?
Example, si Flor Sang is hindi teacher. Flor Sang wa sensei desu ka? Example, hindi teacher ha? Iye. Flor Sang wa sensei ja arimasen. No, Miss Flor is not a teacher. Ja. Maria Sang. Hi, sensei. Hai. Anata wa gakusei desu ka? Anato. Are you a student? Hai. Tapos, Anong reply mo sa akin? Anata wa? Ako, nagtatanong ako sa'yo. Anata wa gakusei desu ka? Are you a student? Anong reply mo? Paano sabihin, Maria Sang? Wait natin si Gemma Sang. bakit napuputol say kapag ka, Every hour talaga, every hour yan. Basta hindi premium. Hi! Ja, again! Ano Maria yun, Sang. Anata wa gakusei desu ka? No. Are you a student? Ja, You is, Maria Sang, example, ikaw ay estudyante. Anong reply mo sa tanong ko? Anata wa gakusei desu ka? kunwari, estudyante ako say no. Hi, ano ba yun? Hi, watashi wa gakusei desu. Hi, very good. Hi, watashi wa gakusei desu. Ja, paano naman Maria Sang na tinanong kita, anata wa gakusei desu ka? Tapos hindi ka estudyante. Ano yung reply mo sa akin? Iye, watashi wa gakusei ja arimasen. Very good. Watashi wa gakusei ja arimasen. Hi, ja, Gemma Sang. Hi. Hi. Say, Anata wa sensei desu ka? Are you a teacher? Hi. Anong reply mo sa akin? Iye, watashi wa sensei ja arimasen. Hi, very good. Iye, watashi wa sensei ja arimasen. Hi, AJ Sang. Hi. Hi, AJ Sang. Anata wa isha desu ka? Ano yung isha? Doktor. Hi, very good. Ja, ano yung tanong ko sa'yo? Anata wa isha desu ka? Iye watashi wa isha ja arimasen. Hi, very good. Watashi wa isha ja arimasen. Ja, AJ Sang, paano naman sabihin na, example, doktor ka talaga. AJ Sang, anata wa isha desu ka? Anong reply mo? Hi. Isha des. Hi, watashi wa. Isha des. Ulit, hi, watashi wa. Hi, watashi wa isha des. Hi, very good. Hi, any question, minasang? Minasang, may tanong? Or more example pa tayo? medyo okay na say. Oo. Minasang, pag may ka sa huli, desu ka, ito may ka, ibig sabihin yan, nagtatanong yan. Nakuha? Nakuha, minasang? Hi. 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 Ja, ito pa ang tips, minasang.
Example, pag walang interrogatives, ha? Palagi ko sinasabi, ano yung interrogatives? Yan yung 4W and 1H, yung what, when, where, who, why, 5Ws pala, at saka how. Dito, wala namang interrogatives, di ba? Again, pag walang interrogatives, answerable by ano? Yes, ay, iye, or hay. Hi or iye. Answerable by hi or iye. Dapat ang sagot nyo is hi or iye. Depende kung ano sagot nyo. Nakuha? Hi, ja. Dito tayo. Asan na yun? B35. Ba't nawala? B37. Hi, dito tayo minasak. Hi. Ja, Maria-san, example. Hay. Hi, anata wa dare desu ka? Ano yung dare? Dare. Ano yung dare, minasan? Who? Sino? Sino? Very good. Who? Interrogative, hindi. Interrogative. Very good. Interrogative, di ba? Hi, minasang. Pag interrogatives nga, minasang. Paano magsagot ng interrogatives? Anatawa, dare desu ka? Hindi tayo pwede magsagot ng hi or iye, ha? Pag may interrogatives. Nakuha? Hay. I-take note nyo, minasang, para hindi nyo makalimutan. Pag may interrogative, hindi tayo magsagot ng hi or iye. Nakuha? Hi, paano naman sagutan pag may interrogative, minasang? Ano? Paano? Diretso. Ganito. Dire. Example, tinanong ako. Example, ako ang tinanong. Tinanong ako ni Maria. Maria-sang, Hay. hi, tanungin mo daw ako. Ito. Anata wa dare desu ka? Who are you? Watashi wa Watashi wa. Watashi wa. Hi, paano sagutin? Hi, yung dari, minasang, palitan nyo lang ng kung anong sagot nyo. Nakuha? Di ba itong dare? Cancel ang dare. Ilagay nyo lang kung anong sagot nyo. Watashi wa jasper des. Di ba? Dapat dito, dare dito. Yung dare, cancel. Palitan nyo lang kung anong sagot nyo. Ja, example. AJ-sang, Hi. anata wa dare desu ka? Watashi wa Eiji desu. Hi, watashi wa AJ desu. Jema-sang, Hay. anata wa dare desu ka? Watashi wa Jima desu. Hi, ganyan lang. Palitan nyo lang yung interrogative, cancel nyo lang, palitan nyo lang ng sagot nyo. Ja, eto. Hi, Maria-sang, Hay. anata wa nansai desu ka? May interrogative, wala. Anata wa nansai desu ka? Wala. Sino ang wala? Ay, meron pala. Asan ang interrogative dyan? Nansai. Hi, very good, nansai. Ito, nan is what, di ba ito? Hay. Hi, ja, anata wa nansai desu ka? Taon ka na. Saglit, sensei. Ilan ka na? 16? Saglit po, saglit. Watashi wa, nijugo desu. Nijugo sai desu. Watashi wa nijugo desu. Nijugo sai. Ay, o nga pala, kasi taon pala Sa yun, age no? ito. Minasang, yung age, minasang. Example, tinanong kayo kung ano yung age nyo. Number lang yan, minasang. Number lang yan. 25, nijugo. Add lang kayo ng sai sa huli. Ibig sabihin, 25 years old. Hi, example, paano naman ang 30 years old? 30 is
Sangju. Sangju, sai. Sai desu. Hai. Ja, ganyan lang. Pag may interrogatives, hindi kayong mag-hi. Bawal mag-hi. Hai, watashi wa nijugo sai desu. Walang hi, ha? Diretso lang. Example, dito minasang. Makinig. Nansai ang tinatanong, ibig sabihin, how old? So, yung how old, delete nyo lang, crush nyo lang, palitan nyo lang kung anong sagot nyo. Hi, AJ-san? Hi. Anata wa nansai desu ka? Watashi wa nanaju. Nanadyo, agabit, tigulangan na ni Moy. Buhi gyapon ba? 17 na buhi gyapon. Watashi wa Q. Ay, tigulanga, oy. Ay, ulit. Kasyong. Grabe, sobra pa kasapon ba? Mabuhi. Ni Q. Say desu. Niju. Tarunga, pila edad ni mo? Nigo. Unsay nigo? Ay. Nikyu. Unsay nikyo? Unsang 29? 29 ka? Oh. Oh, paano sabihin ng 29? Paano ang 29 sa number? Niju Q. Oh, Niju Q, di ba? Ja, paano sabihin ang 29 years old? Niju Q. Say desu. Sai. Say desu. Hay, ulit? Watashi wa Niju Q. Say desu. Hay, watashi wa Niju sai. Kuratan man ta sa mo, oy. Hay, Jema-san? Hay, Jema-san, anata wa nansai desu ka? Kanang atik-atik lang nga edad, Jema-san nga. Ayaw kayo seryoso ha. Watashi wa 44歳です。 Yong sai. Tinod, ne? はい。 Hay, watashi wa Yong sai desu. Hay, nakuha, minasang. Pag may interrogative, walang hay or iye. Nakuha? Hay. Hay, Maria-san. Hi, sensei. Anata wa Philippine desu ka? Anato wa Philippine jin. Hi. Anong answer mo? Hi, watashi wa Philippine desu. Philippine? Ikaw ay Pilipinas? Ay, Philippine jin desu. Hay. Watashi wa Philippine desu. Bakit ka nag-hi? Anato wa. Kasi walang ano say, interrogative. Very dun. good. Kasi walang interrogative. Very good. Kasi walang interrogative sa sentence, di ba? Pag walang interrogative, answerable by hi or iye. Hi. AJ-san. Hi. Anata wa American jin desu ka? Iye, watashi wa American ja arimasen. American jin? Jin arimasen. Ulit. Watashi wa? Watashi wa American jin ja arimasen. Hi, very good. Watashi wa American jin ja arimasen. Hi, Jema-san. Hi, sensei. Anata wa Nihonjin desu ka? いえ、私は日本人じゃありませんです。 Hi, very good. Watashi wa Nihonjin ja arimasen. Nakuha, minasang? Hi. Maria-san. Hi, sensei. Anata wa Oikutsu desu ka? Ano say? Oikutsu. Ano ano? Jema-san, ano yung Oikutsu, Jema-san? 何歳 Very good. Oikutsu, yung ibang term ng nansay. Hi.
Nansai, oikutsu, nenrei, nansai, oikutsu, nenrei, ano pa yung isa? Apat to eh. Toshi, hay, Kailan lang pag ginagamit yung ganyang mga terms eh? eto minasang, pag naka-encounters kayo ng ganito, ang tinatanong niyan, age lang. Ano yan? Ano yan, say? Age. Age ang tinatanong nito, age. Oy, kutsu. Hay. Tapos ano pa yung iba, say? Nenrei, Toshi. Nenrei. Ito, alam to ni Jay Masang kasi nakapunta na siya ng Japan eh. Sige. Kasi may ibang Nihonjin hindi ginagamit ang nansai. Ang iba, oikutsu. Pwede rin Toshi o oshete kudasai. Nenrei o oshete kudasai. Diba, ganyan. Pero, pag naka-encounters kayo nito, ang ibig sabihin niyan is age lang. Nakuha? Hay, ja, minasan. Tapos na tayo sa sentence ka. Hay. Any question, minasan? Wala? Minasang, may tanong? Uy, minasang. Okay na po, say siguro. Okay na po siguro? Ja, kung wala kayong tanong, ako ang magtatanong. AJ-sang. Hi. Hi. Pag walang interrogative sa sentence, paano magsagot? Hi. Hi. Hi at hi or iye. Di ba? Hi or iye. Hi, pag may interrogatives, paano magsagot? No answer. No answer. Pag may interrogatives, hindi gagamit ng hi or iye. Yeah. Ha? Hindi gagamit. Hindi gagamit ng hi or iye. Pag may interrogative, nakuha? Ay, Hi. Ja, sige. Bantay ha. Ito yung mga interrogatives, minasang. Isulat nyo. say din namin ng say. Hindi nyo makita ang ano? Sus, wala dyan mo nagreklamo. Bagay na pa ako ano. Piskot. Hi. Yan yung mga interrogatives, minasang. Mao din ang utana kagunsa pa. Era o. Mao ni ang na-delete muna ako, piskot. Ito ang age. Unsa to? Nansai, oikutsu, unsa ning isa? Nenrei, Nenrei, Toshi. tapos Toshi. Sus, nag-ana pa ko diri, dayon yung monitor. Pagreklamo pud mo yun nasang. Hay, ja, minasang ito yung mga interrogatives. Nakuha? Ano, kokopyahin nyo? Hi. Hay. Sige, sulat nyo. Hay, mamaya na lang. Baka ano tayo sa lesson. Dito naman tayo minasang sa noun. Noun itong N ha. Noun mo. Ano yung mo, minasang? Mo means also, to, or as well. Ano yung mo? Ano ibig sabihin ng mo? Also. Ha? To or as well. Ja, for example, minasang. Focus, minasang ha, focus. Floor sang. Miller sang. Si Floor sang, ano daw si Floor sang? Teacher. Sensei, teacher. Si Miller sang, ano daw si Miller sang?
Teacher din. Teacher din. Ja, paano sabihin na teacher si Flor Sang? Flor Sang wa sensei des. Tama? Hi. Hi. Paano naman sabihin na Mr. Miller is a teacher? Miller Sang wa sensei des. Tama? Hi. Paano naman nasabihin na Miss Flor is a teacher? Mr. Miller is also a teacher. Hi. Flor Sang wa sensei des. Miller Sang mo sensei des. Miller Sang is also a teacher. Nakuha? Hi. Hi. Ja. Maria Sang. Hi, Sensei. Hi. Paano naman sabihin na ikaw ay estudyante, si Gemma Sang ay isa ring estudyante? Wait lang, say. Watashi wa gakusei desu. Gakusei desu. Gemma-san. Gemma-san mo gakusei. Watashi wa gakusei desu. Gemma-san mo gakusei desu. Very good. Watashi wa gakusei desu. Gemma Sang mo gakusei desu. I am a student. Miss Gemma is also a student. Hi, AJ Sang. Hi. Hi. Paano naman sabihin na ako ay Filipino? Si Maria Sang is also a Filipino. Wait lang. I am a Filipino. Miss Maria is also a Filipino. Watashi wa Filipino jin desu. Ano? Philippine Jin. Philippine Jin desu. Maria Sang mo Philippine desu. Maria Sang mo. Philippine jin desu. Hi, very good. Ulit. Watashi wa Philippine jin desu. Maria Sang mo Philippine jin desu. Hi, very good. Hi, Gemma Sang. Hi, Sensei. Hi, paano sabihin yan? Ginkoin. Watashi wa ginkoin desu. Maria Sang mo ginkoin desu. Hi, very good. Watashi wa Ginkoen desu. Maria Sang mo Ginkoen desu. Hi, mo, wag nyo pahirapan ang sarili nyo minasang. Mo sa English also lang din yan. Nakuha? Hi, last example, Maria Sang. Hi. Ayun. Ay. Employee, Shail. I am a employee. Miss AG is also employee. What was you? Shain des.
Shain des. Anata. AJ Sang mo Shain des. Hai, sige. Ito, Sensei. Watashi wa shain des. AJ Sang mo shain des. Hai, very good. Watashi wa shain desu. AJ sang mo shain desu. Nakuha? Ini question. Wakarimashita ka, minasang? Minasang, pag nagsabi ako, minasang wakarimashita ka, pag naintindihan nyo, ang reply nyo, Hai, wakarimashita. Minasang wakarimashita ka? Hai. Ano? Wakarimashita. Wakarimashita. Hai, wakarimashita. Wakarimashita means, ano yung wakarimashita? Understand? I understood. Kasi past tense na ito. I understood. Hai. Mashite, understand. Understand is wakarimas. Wakarimas. Ano pala yung wakarimashite, sir? Wakarimashite, naka-T-form yun. Pag ganito, wakarimashite, may kasunod pa yan. Wakarimashite. Wakarimashite. Ibig sabihin sa wakarimashite, minasang T-form ito, may kasunod pa yan dito. Kung ano yung pattern. Example, kudasai. Please understand. Wakarimashite. Ay, saka minasang, walang wakarimashite. Wakate yun, wakate. Hi! Hi, any question, minasang? Yes, sensei. Any question? Wala? Hi, Jat, Sugi. Next. Sugi is next. Sugi. Dito tayo. Tingnan natin. Ala. Ano yan? Hi, minasang. Ito. Example ha, Ray. Ray means example. Yamada sang wa. Ito yung Ray ha, Ray. Yamada sang wa ginkuen des. Ginkuen siya. Ginkuen, bank employee. Hi. Ja, number 1. Sato sang wa. Ano daw si Sato sang wa? Ano daw si Sato sang? Number 1 ha, ito number 1. Ano si Sato sang? Bank employee. Hi. Gincoin. AJ, Maria sang, Sato sang wa? Gincoin. Gincoin des. Hi, very good. Sato sang wa, ginkuen des. Ja, number 2. Ito, number 2. Suzuki sang. Suzuki sang wa? Sensei. AJ sang. Suzuki sang wa? AJ sang? Sensei des. Hi, paki-complete. Sensei des. Suzuki sang wa? Wa. Sensei des. Kumplituhin. Huwag ako pasagutin mo. Kumplituhin. Suzuki. Anong Suzuki? Anong Suzuki? Su ito, su. Ito ang zu. Suzuki. Suzu. Suzuki. Sangwa. Sensei des. Hi, Suzuki sang wa? Sensei des. Sensei des. Hi, Gemma sang number 3. Hi. Hi, number 3. Ito, number 3. Ito pangalan. Taro. Taro. Hi. Taro sang wa. Taro sang ba ito? Ha? Ay, gumen. Taro kun Wa? wa. Taro kun wa. Number 3 ko number 4 ko sensei no? Number 3. Ito, ano number 3? Oh? Ito, number 3. Ano daw si Taro Kun? Sensei des. Sensei ba si Taro Kun? Ito yung number 3. Ito sila. Si
Suzuki-san, number 2. Ito si Suzuki-san, oh. Ito si Suzuki-san. Si Taro-san, either dito sa tatlo. Ha, Isha. Isha ba ito? Number 3? Ito siya, oh. Ito. Number 3. Tingnan mo sa picture. Ito, number 1. Ito ang number 2. Ito ang number 3. Ito ang number 4. Number 3 pa tayo. Si Taro. Ano daw si Taro-kun? Company. Company ba yan? Anong binigay? Ano si Taro-kun dito? Minasang, ano si Taro-kun dito? Student. Student siya, estudyante, di ba? Kaya si Suzuki-sang teacher. Asa si Taro-kun dito? Di ba may nagtuturo dito? Gapusi. Hay, pakisagot, complete? Turokun. Taro. Taro kunwa. Gapus des. Hay, Taro-kun, number 3. Taro-kun wa gakusei desu. Ja, Maria-sang? Mahirap yung sa akin siya. Madali lang masyado yan. Number 4. Ano yung number 4? Ito. Ano? Ano basa dito? 1 or 1. So? 1. 1? Hi. N pala yan. 1. Tapos, 1 wa. 1 wa. 1 wa? Mali? Ano ba? Ba't kasi walang sulat yung number 4 say? Oh, ikaw, i-describe mo ito si number 4. I-describe mo. Pangalan ba yung 1 say? Hay, pangalan. 1 san wa. Isha des. Very good. Ito yun eh. 1 sangwa, isha desu. 1 sang wa. Isha des. Very good. 1 sangwa, isha desu. Hay, Ja. Dito naman tayo. Hay, Ray. Ako muna ha. Example ha. Hay, ito pangalan to. Mira, Yamada, Wato, Tawapun, Sumito. Hay. Example, minasang makinig. Focus sa monitor. Ray, example, dito tayo sa Ray. Ako ha. Mira sangwa American Jin desu. Hay. Ja, Maria sang. Number 1. Number 1, ito. Maria sang. Lang say, saglit. Hi, okay na say, okay na. Hay, again, example ko ha. Mira sangwa American Jin desu. Hay. Ja, ikaw, number 1. Maria sang. Ito, 1, 2, 3, 4. 1, number 1. Ala, mahirap yun ah. Wait lang say. Ano yan? Yamada sangwa. Yamada sangwa. Ano to? Sa ilalim niya. Number 1. Yamada sangwa. Nihon des. Yamada sangwa. Tapos, Ano? Nihon desu? Mali? Mali ang nihon? Ito, may example ako dito. Yamada sangwa. Nihon jin. Ano? Wait lang. Example ko ha. Mira sangwa American Jin desu. Ayun pala. May example na dito. Yamada sangwa. Nihon jin des. Hay, Nihon Jin desu. Ja, Jema-sang. Ay, Hay, number 2. Number 2, Jema-sang. number 2. Hay. Yan. Sensei. Ang pangalan niya. Ito lang, sensei na. Number 2. Pagod sensei, pagod sa Katagana. Wato. Oh, Watto samwa sensei des. Mali. Ha? May example tayo dito, oh.
Example ko ha. Mira sang wa Amerika jin desu. Yamada sang wa, sagutan na, Nihon jin desu. Ja, wato sang wa? Wato sang wa. Ano ni siya? Kirisu. Igirisu. Kerisu. Kerisu des. Igirisu. Ikerisu des. Jin. Ikerisu jin. Hay, minasang. Pag ganito sa exam, minasang ha? Pag magsagot kayo, minasang, focus kayo sa example. Kung anong binigay na example, sundin nyo. Mira sang wa Amerika jin desu. Tapos sasagot kayo ng Yamada sang wa Nihon desu. Mali. Di ba ano yung example? Yamira sang wa Amerika jin desu. Ibig sabihin, American. Yamada sang wa Nihon desu. Si Yamada sang ay Japan? Ay, Japanese. Japanese. Paano sabihin Japanese? Nihon jin. Kaya nga may example tayo dito, minasang. Ja, ulit, number 2. Wato. Wato igirisu. Igirisun. Wato sang wa igirisun jin desu. Hi, very good. Wato sang wa igirisu jin desu. Hi, number 3, AJ Sam. Hi. Ano basa dito, AJ Sam? Takubuso. Tawapun. 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 Eto. Anong basa dito? Tawapun. O ito, anong basa ito? Pareho lang ito. Ano basa dito? Ito? Tawa. Ano basa ito? Ito lang isa. Ito isa lang. Ta. Diyan, anong basa dito? Ta. Ito. Nung katakan na yan. Ay, di ba? Ay. Oh, ano basa? Tay. Oh. Hi. Number 3, sagutan mo. Based sa example. Ray sangwa. Anong raysang? May raysang ba dyan? Tawapun sang wa. Tay des. Ay, tay jin des. Hi, very good. Tawapun sang wa taijin des. Hi, Maria sang, number 4. Hi. Show me. Show me to. Shumit. Chisai tsu yan. Chisai tsu. Do. San. Do. Do it tsu. Chuto nga. Chuto. Shumito. Shumito pala. Shumi. Mito. Maliit na tsu ito. Kung sa hiragana, maliit na tsu. Ito, chisai tsu ito eh. Okay. Say, Shomito san wa do itsu jin des. Hi, very good. Shumito sang wa doitsu jin des. Hi, doitsu jin. Galing daw siya sa, iwan ko ano itong doitsu jin. German ba ito? Ito Thailand. Right. Ito England. Ito Japan. America. Hi, dito tayo sa number 2. Minasang, again. Mag-example ako. Ray. Mira sang wa kaishain des. Ano yung kaishain? Company employee. Very good. Company employee. Ang bank employee is ginko-in. Ginko. Hi, Ja. Jema sang. Hi, number 1. Number 1, hindi siya si Kuan. Nihon jin. Hindi. Di ba? Makinig muna, Jema sang. Magbibigay ako ng example ha. Number 1. Dito, Ray. Ito yung example. Mira. Mira sang wa kaishain des.
Mira-san wa kaishain desu. Mira is a company employee. Ja, number 1. Ito, number 1. Ano siya? Yamada. Yamada-san wa ginkoen desu. Hi, very good. Yamada-san wa ginkoen desu. Yamada is a bank employee. Hi, AJ-san. Hi. Hi. Ano basa dito, AJ-san? What to? What to? Hi. What to someone? Mission. Doctor. Isha. Isya ba yan? May example na tayo. Hindi kayo nagpipay attention talaga ba? AJ-san, makinig. Hi. Hi. Ang example ko dito, AJ-san, ang lahat ng details nasa picture na. Lahat ng details nasa picture na. Babasahin nyo na lang. Hi, AJ-san, makinig. Example ko ha, Mira-san. Mira-san wa kaishain desu. Mira-san wa kaishain desu. Si Mira daw is company employee. Sinagot na ng una ni Jema-san, number 1. Si Yamada-san daw, Yamada-san wa ginkoen desu. Si Yamada-san daw is bank employee. Ja, si Wato-san, doktor? Isya ba si Wato-san? AJ-san, Wato-san wa? Aisha Indes. Hindi. AJ-san, nasa picture na ang details. Asan dyan? Example ha, ulitin ko. Si Mira-san, focus sa monitor. Si Mira-san daw is kaishain. Si Yamada-san daw is ginkoin. Diyan, si Wato-san, ano daw si Wato-san? Sensei. Ito oh, sensei. Ang details nasa picture na. Babasahin nyo na lang. Diyan, pakiulit. Ano sagot? Watu sangwa sensei desu. Hi. Number 3. Sige daw, number 3. Ako, sir? Hindi, sa AJ-san. Oh. Wait lang, sensei. Anong basa dito? Nabasa mo na rin kanina. Aisha Indes. Ay watu sang ay dili. Tawapon sangwa. Kaisha Indes. Mali na naman. Ano ba si Tawapon Sang? Ano si Tawapon Sang? Nakikita mo ang monitor, AJ-sang? Gakusei. Oh, ba't ka nagkaisyain? Watu. Gomen. Saan mo kinuha ang kaisyain? Dito kay Mira-sang? Ang tinatanong is si number 3. Si number 3. Tawapon Sang. Ang details nasa picture na. Sige daw. Tawapon sangwa. Gakusei desu. Hi, Tawapon Sang wa gakusei desu. Hi, ja AJ-sang, number 4. Shumito. 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 Shumito sangwa. Gaishain desu. Kaishain, kai. Kaishain desu. Hi, ja AJ-sang. Number 1. Mera sangwa. Ito, number 1. Hindi yan number 1 si Mira-sang. Ito, number 1, oh. 1, 2, 3, 4. Number 1. Yamada. Hi. Yamada sangwa. Isha desu. Isya ba si Yamada-sang? May isya ba nakasulat dyan? Sige daw. Sagutan mo daw. May isya ba nakasulat dyan, AJ-sang? Hanapin mo daw ang isya na word dyan. Meron? Wala? AJ-sang?
Hai. May isya ba dito? Wala. Na word. Sa picture. Wala. Wala. O ba't ka nag-isya? Hay, ano daw si Yamada-san? Company. Anong company? Employee. Yamada-san wa. Ano si Yamada-san? Sige daw, basahin mo. Huwag ka mag-ano sa book mo, sa libro mo. Andito lahat ang detail sa picture. Yamada-san wa. Ano daw si Yamada-san wa, AJ-san? Ginkoin. Hay, ginkuin. Andito na ang details. Yamada-san wa, ginkuin des. Ginkoin des. Ja, si Wato-san. Ano si Wato-san? Gakusai. Ay, sensei. Ulit? Sensei. Pakiulit, complete. Watu-san wa sensei des. Hay, si Mira-san. Ano si Mira-san? Mira-san kaishain. Hay, kumpleto ang sagot. Huwag ganyan. Mera-san wa kaishain des. Hay, Shimito-san. Ano si Shimito-san? Gaishain. Hay, Kaishain. Kaishain. Hay. AJ-san, focus ka sa details ng picture. Sa exam, ganyan. So, sasagot ka ng wala dito sa picture. Di ba? Focus kayo, minasang. Kaya nga, may example na nilalagay, minasang. Sundan nyo na lang. Nakuha? Hay. 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 Dito. Example. Magbibigay naman ako ng example, ha? Anata wa gakusei desu ka? Diba, nagtatanong ito. Paano mo nalaman na nagtatanong ito, minasang? Merong kasa. Mayroong ka sa huli. Anata wa gakusei desu ka? Are you a student? Hai, gakusei desu. Hai, gakusei desu. Ito yung example, ha? Ja, Maria-sang. Anata wa blank desu ka? Ang sagot niya, hai, Mira desu. Anong sagot dito? Anatawa. Hi, Mira des. Anatawa. Wait lang. Sige. Anatawa. Name. Ano ang name? Nagtatanong niya ng pangalan, say. Oo. Anatawa. Anatawa. Ano daw ang sagot niya? Hi, Mira des. Mira. Hi, ulit. Pakiulit. Anatawa, Mira des ka? Hi, Mira des. Very good. Ganyan. Anatawa, Mira des ka? Kasi, ang sagot niya is hi, Mira des. Kaya, Mira dito. Ja, Jema-sang? Hi. Mira-sang wa blank des ka? Nani des ka? Ang sagot is, hi, American Jin des. Ano dito? Ito ni siya, sensei. Ha? Mira-sang. Oh, Mira-sang. Mira-sang wa blank des ka? Hi, America Jin des. Mira-sang wa American Jin desu ka? Hi, very good. Hi. Mira-sang wa American Jin des ka? Paano nyo na malaman na American Jin dito? Kasi yung reply niya is positive. Hi, American Jin des. Di ba? Hi, AJ-sang. Hi, dito naman tayo kay Wato-sang, oh. Wato-sang mo blank des ka? Ang sang reply is iye. America Jin ja arimasen. Igirisu Jin des. Mahirap ito. Pero try mo. Wato-sang mo blank des ka? Watu-sang mo American Gen. Ay, arimasen? Hindi. Ano dito? American Gen. American Jin. Jin. Hi, American Jin dito. Hi, Maria-sang.
Hi. Hi, bakit American Gin dito? American Gin dito. Kasi, ano say? Ano siya? American. Kasi ano din siya? Amerikano din siya, ganun. Hindi. Ano? Kasi tingnan mo yung reply. Iye, American Gin, ja arimasen. Di ba? Example ha? Maria Sang? Example, tatanungin kita. Maria Sang mo, American Gin desu ka? Ano reply mo sa akin? Iye, American Jinja Arimasen. Di ba? Yan yung reply. Iye, American Gin ja arimasen. Kaya, American Gin dito. Kasi yung reply is, Iye, American Gin ja arimasen. Nakuha? Hi. Hai. Ja minasang. Eto. Ay, ito pa pala. Gemma-sang. Hi, dito sa number 5. Teresa Chang. Wa? Blank desu ka? Ano daw dito, we? Kyusai desu ka? Teresa Sang wa? Kyusai desu ka? Maria Sang. Maria Sang, tama ba yung sagot niya? Teresa Chang wa? Kyusai desu ka? Kyusai desu. Hi. Tama? Kyusai desu. Mali. Alam nyo bakit mali? Minasang, alam nyo bakit mali? Nansay. Nansay. dapat. Nansay ang sagot dito. Kasi, minasang, makinig. Kasi kung Kyusai dito, dapat yung sagot niya may hi or iye. Diba? Pero pag nansay, diba, nansay is interrogative? Hi. Diba? Pag interrogative, walang hi or iye, diba? Wala. Katulad dito sa mga iba. Dito walang interrogative, kaya may hi. Dito walang interrogative, kaya may iye. Dito, walang hi o iye, di ba? So, ibig sabihin, interrogative dito. Teresa Changwa, nansay desu ka? Kyusai desu. Di ba? Mao din yung answer na sa Nasa baba ito yung mga answer. May yung mga reply nila. Ito yung mga reply nila. Kaya minasang careful at saka intindihin yung sample. Pag magsagot kayo. Nakuha? Hi. Minasang yung mga answers nasa sentence na. Dito yung mga sagot nasa picture na. Depende sa example. Nakuha? Hi. Hi, ja, minasang. Any question? Tapos na tayo sa lesson 1. Tomorrow is lesson 2 na tayo. Hi. Minasang, tomorrow, lesson 2. Memorize the vocabs. Tomorrow, kaya mag-quiz tayo sa mga vocabs. Ito, memorize yung vocabs. Onigai shimasu, minasang, memoryahin nyo. Nakuha? Hi. Tapos, minasang, check nyo yung assignment nyo sa classroom, sa Google Classroom. Magsisend ako. Hi. Wakarimashita ka, minasang? Hi. Minasang, pinapagawa ko sa inyo for tomorrow is memorize the lesson 2 vocabulary at saka gawin nyo yung assignment nyo. Isesend ko ngayon. Onigai shimasu, minasang. Hi, minasang, otsukare sama deshita.